Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Diriwayatkan bahwa manusia yang paling dekat di sisi Allah di hari kiamat adalah manusia yang panjang laparnya, artinya sering lapar dan hausnya, dan selalu bersedih di atas dunia karena berpikir tentang masalah akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tersembunyi. Jika ada di kota, maka mereka tidak diketahui oleh sekitarnya bahwa dia adalah orang yang dekat kepada Allah. Jika dia tidak ada di kota, tidak dicari oleh orang di sekitarnya karena dianggap adalah orang yang hina atau orang yang remeh. Bumi Allah mengenal orang seperti mereka. Malaikat Allah selalu mengitari mereka. Dikala manusia menikmati urusan dunia, mereka menikmati ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tidurnya, manusia telah menghamparkan kasur-kasur yang empuk, tetapi mereka menghamparkan sejadah-sejadah dan mereka mempersiapkan anggota badan dan lututnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu malam orang-orang sudah siap tidur, tapi mereka justru sejadahnya, jubahnya dipakai, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di sekitarnya di zaman itu, manusia di sekitarnya telah meninggalkan perbuatan para nabi dan akhlaknya para nabi. Tetapi mereka menjaga sunnahnya Rasulullah. Berpakaian dengan pakaian nabi, berbuat dengan perbuatan nabi, berakhlak dengan akhlaknya para nabi. Bumi Allah akan menangis jika mereka tidak ada. Jika mereka meninggal, bumi pun ikut meranik menangisi. Allah akan marah pada setiap daerah yang mereka tidak tinggal di dalamnya. Daerah itu adalah daerah risiko besar, rentan bala, karena tidak ada orang yang soleh yang demikian ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sibuk berhubungan dengan dunia. Mereka tidak pernah merebutkan urusan dunia seperti perebutannya anjing-anjing terhadap bangkai-bangkai, serigala-serigala terhadap bangkai-bangkai. Mereka makan seadanya, berpakaian, bahkan kadang-kadang robek-robek pakaiannya. Penampilannya adalah sangat sederhana. Rambutnya mungkin kurang teratur dirawat. Bajunya mungkin agak kumuh. Manusia memandang mereka pasti akan menyangka mereka punya penyakit. Padahal mereka tidak ada penyakit sama sekali. Mereka akan menganggap orang ini telah hilang akalnya. Padahal mereka bukan orang yang hilang akal. Mereka adalah orang-orang yang memandang dengan hatinya kepada urusan Allah. Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Allah telah menghilangkan dari mereka urusan dunia sama sekali. Di dalam pandangan ahlu dunia, mereka adalah orang-orang yang berjalan tanpa berakal. Tapi sesungguhnya mereka lah orang-orang yang berakal. Karena mereka adalah orang yang penuh dengan cinta kepada Allah. Ketika manusia sudah hilang akal karena berebut urusan akhirat, karena berebut urusan dunia, lupa kepada Tuhannya, berebut urusan dunia, apakah itu dikatakan orang berakal? Sedangkan mereka meninggalkan dunia untuk merebut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah justru orang-orang berakal ketika manusia telah hilang akal. Maka Rasulullah SAW menyatakan, bagi mereka akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi ada di akhirat. Nabi berpesan kepada Usama, wahai Usama, jika kamu menemui orang seperti mereka,
di satu daerah, ketahuilah daerah itu akan aman. Allah tidak akan mengazab satu kaum yang orang-orang seperti itu masih hidup di antara mereka. Bumi akan merasa bahagia dengan kehadiran mereka. Allah ridha terhadap mereka. Jadikanlah, wahai Usama, mereka itu adalah teman-teman kamu. Maka niscaya kamu akan selamat bersama mereka. Dan berusahalah jika kamu mati dalam keadaan perut kamu kosong, dalam keadaan kamu haus. Karena dengan kekosongan perut dan haus tadi itu, kamu akan mendapatkan kemuliaan ada di akhirat nantinya. Dan kamu akan hidup bersama para nabi Allah nantinya di akhirat. Dan ruh kamu akan merasa bahagia. Ruh kamu akan disambut oleh para malaikat Allah. Dan Allah akan selalu memberikan rahmat kepada kamu. Ini adalah satu gambaran bahwa para aulia itu adalah mungkin dianggap oleh orang-orang ahli dunia adalah tidak beres. Tapi justru mereka adalah orang yang paling beres. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tertipu dengan urusan dunia. Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menikmati makan yang lezat, minuman yang segar, tidur di atas kasur yang empuk, tapi mereka menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan tidurnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang berpikir tentang yang zahir, tapi pikirannya semuanya digunakan untuk memikir tentang akhiratnya, tentang kebesaran Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti demikian ini yang dicintai para malaikat, dicintai oleh bumi. Orang-orang mungkin menganggap orang ini tidak dibutuhkan karena tidak memberikan keuntungan dalam urusan dunia. Tapi yang jelas, azab Allah itu tidak diturunkan berkat orang-orang seperti ini. Rahmat Allah itu dikucurkan karena berkatnya orang-orang seperti ini. Bumi Allah diberikan hujan karena berkatnya orang-orang seperti ini. Nah, karena itu cari orang yang demikian. Jangan cari orang yang rumahnya gede aja, yang duitnya banyak, yang jabatannya tinggi. Tapi carilah hamba-hamba yang justru dia tadi itu meninggalkan dunia. Justru hamba-hamba yang sibuk dengan ibadah, tidak tersita waktunya dalam urusan-urusan dunia. Karena mereka lah aulia Allah. Mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, laula ubadun rukka' wa sibyanun rudda' wa bahaim rudda' la subba alaikumul azab sabba. Kalau bukan berkat hamba-hamba Allah yang banyak ruku', yang banyak sujud di malam hari, dan bukan karena anak-anak kecil, bayi-bayi yang masih menyusu kepada ibunya, dan kalau bukan karena bahaim rudda', binatang-binatang yang mereka tadi itu selalu pasrah kepada Tuhannya, maka mungkin sudah saatnya manusia akan diberikan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini azab kecil dibandingkan dengan maksiat yang kepada Allah. Hampir setiap jengkal bumi ini sudah dipenuhi dengan maksiat kepada Allah. Perzinaan di mana-mana, minuman khamar di mana-mana, perjudian di mana-mana, membuka aurat di mana-mana, narkoba di mana-mana, semuanya ada, komplit. Tapi Allah tidak langsung membinasakan semuanya ini. Mungkin ada hamba-hamba Allah yang soleh ada di situ. Mungkin ada hamba-hamba Allah yang bersifatkan seperti tadi ada di situ tadi itu. Tidak dibinasakan sekaligus oleh Allah, tapi hanya sebagian diturunkan azab. Ada mungkin diberikan di negeri Aceh, kemudian ada di kota Jogja, ada. Padahal yang maksiat ada di mana-mana melata. Ini adalah karena berkat mereka semuanya dari itu. Karena itu kita harus bersyukur. Kalau ada orang-orang yang soleh di sekitar kita, karena itu mereka itu kita muliakan. Kita muliakan, kita doakan mereka panjang umur. Karena berkatnya mereka tadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan keluarga kita dan lingkungan kita
daripada malapetaka. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. عليك بتقوى الله في السر والعلن وكلبك نظيفه من الرجس والدارن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن وسحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تسحب هديت من افتتن وسلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكري المكابر والكفن وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فسماعا فيا رب عاملنا بلطفك وكفينا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد وأصله الكل وهدينا لسنة خير الخالق السيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمن. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما.
وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فتح لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم له البدر رسول الله وأرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين والتابعين وتابعهم بإحسان ويسمع جل الله بسبب نبي الله شهد بشير سيد العظيم وبقيت بكر سادتنا نبي علي هذا غير من إخواني ابن علي حب محمد من الدليل وقال لنا عبد الرحمن السجاق ورسول الله أبو بكر سكر ومعاوية رحمة الله شهر الدين ابن مال الحبيب عبد الله الرجل الأكبر وابن علي ومن محضر علي وعبد الرحمن الحمد علي بن سالم علي بن سالم ومسلم وبريمة عبد الرحمن محمد بن العرش بن يوسف بن عبد الإسلام بن عمر ثم يلوي بن أنفس بن عمر بن عبد الرحمن بن الشيخ بن عبد العزيز بن مبارك بن شعب بن الجيلاني أئمة السيد بن سلمان الدين الجمهاء والعلماء لعبد المعرفة وطاعاتهم ثم يلوي بن شهر الحب وحتى لحمه وصعب شعب الرحمن أولي أركان إيمانك وحالة الرواح من شر المدير الشر حمد المنزل ولبدر والدين لكم واتنا والدكم وات المسلمين ومدغشر ماغفر وباتهم وأسرار منوارهم وأن الله زلنا وإياكم وتعالوا وتخووا وتشبوا بأسلاف الصالحين وجعلنا وإياكم مثلهم وكتبنا وإياكم في ديوانهم ويرزقنا وإياكم محبتهم ويهدينا على محبتهم ويكفنا على محبتهم ويكفنا يوم القيامة بجمعة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويعرفنا بأنفسنا وأن الله سبحانه وتعالى وإياكم من أهل العبادة وأهل السعادة وأهل الرعاية وأهل الإنابة وأهل الولاية ويمن علينا ما عبد الصالحين ونحن بمثل ما نعهم ويحفظنا بمثل ما حفظهم ويصلحنا ويصلح أولادنا والمسلمين ويفرج عنا وعنهم أجمعين وعلى هدينا يكون ينصار وثم لهم شرقه بنية ومن شرب من الناس السهل العربي يسرع عباد والبلاد تسمع بصلاة صلاح والإسلام والمسلمين ويرك في عليك صلاح المسلمين وجعلنا وإياكم فتنة في هذه الدنيا السالمين وفي أمور أخرى ضافين وجعلنا وإياكم قرد عين سيد المسلمين وعلى هدينا يكون من صالحا ومن سلفنا وإناه وقد صدق صدناه طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صلى الله عليه وسلم قبل منا أنك أنت سمعني صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.